Welcome to GAUSSIAN tutorial. This is our statistical mechanics lecture number 2, and today we will discuss about the state function and the path function. तो लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले कि एठी हमें देखि पारथवा कि लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वेरियस थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल को मु कहथिले नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा. अच्छा. First ଆମେ discussion କରିବା what is thermodynamical function. What is thermodynamical function? First ଆମେ discussion କରିବା କଣ ନା thermodynamical function. Thermodynamical function ଦେଖ thermodynamical function ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା if let u be the function of or ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ ନା let u be a function of various thermodynamical variable कौन various thermodynamical variable like pressure, temperature, volume, number of particle, etc. These are various thermodynamical variable. ଯେମିତି ଆମେ mathematics ରେ thermodynamical variable କହୁଛନ୍ତି x, y, z, u ସେଗୁଡ଼ା thermodynamical variable ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା କଣ ନା pressure, temperature, volume. ତାମାନେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ତାମାନେ u must be a function of temperature, pressure and volume. ମୁଁ କହିବି if temperature tends to alpha into t and pressure tends to alpha into p and something volume tends to alpha into v. ଯଦି ସବୁ function ଆମେ alpha into t ପକେଇବା and if u is equal to something alpha into something f of temperature, pressure and volume ଯଦି ଏଇଭଳିଆ format ରେ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି u is a thermodynamical function. କଣ ନା thermodynamical function. otherwise ଆମେ କହିପାରିବାନି କି u ଗୋଟେ thermodynamical function ହେବ ନା ନାହିଁ. ତାର ଗୋଟେ best example ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି. ମୁଁ ଗୋଟେ question କରୁଛି ଗୋଟେ exam ରେ ଆସିଥିଲା ତମର question ସେ question ଟା କରୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ actually ଯେ thermodynamical variable କାହାକୁ କୁହାଯାଏ. ତ ତାର ଗୋଟେ best question ଆସିଥିଲା ଏଇ ଗୋଟେ exam ହେଇଥିଲା ତାର ଗୋଟେ best question ଆସିଥିଲା thermodynamical function ର ଗୋଟେ question ଆସିଥିଲା. ତ ଏଇ question କୁ ମୁଁ discussion କରିକି ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ thermodynamical function କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ benefits ମିଳିବ. ଏଇଠି ଗୋଟେ question ପଡିଥିଲା exam ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ exam ର question actually ତ exam ରେ ହଁ ଏଇ question ଟା ପଡିଥିଲା. question ଟା କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଟିକେ observe କରିବା. question ଦେଇଛି which of the function is not a valid thermodynamical function of internal energy u in terms of s, v and n. से कहुची आमर internal energy be the function of कौन ना तमरो internal energy and sorry एमिति लिखिबाडा को कि आमर internal energy be the function of u, v, s and n. एटा पुट करिया मु कोन कहितली thermodynamical function रे कोन जेते सब प्रकार variable यूज होतबो सेठे हम कोन करिबा एटा कोन variable है internal energy, volume, entropy and number of particles. हम कोन पुट करिबा u tends to alpha into u, v tends to something alpha into v and s tends to something alpha into s and n tends to something alpha into n. हम ए सब substitution करिबा जदि u is equal to something alpha times f of u, v, s and n ଯଦି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କି ଗୋଟେ valid thermodynamical function. ତ option A କୁ ଚେକ୍ କରିବା. option A କଣ ଦେଇଛି
u naught into exponential alpha v square n by s square। ଦେଖ ଏଟା ଅଲରେଡି ଆଲଫା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିବି, ନହେଲେ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି v tends to beta into v ପୁଟ୍ କରିବା, ତ n tends to beta into n substitute କରିବା and s tends to beta into s substitute କରିବା। ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ରେ ପୁଟ୍ କର, ତ କେତେ ହେଇଯିବ ସମଥିଙ୍ଗ u naught into exponential alpha into v ବଦଳରେ ବିଟା into v ର ସ୍କୋୟାର, n ବଦଳରେ ବିଟା into n ର ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ s ବଦଳରେ କଣ ନା ବିଟା into s ର ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ଏଟାକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କରିବା, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କଲେ ତ ଦେଖ u naught into exponential alpha and beta square v square beta square n square by beta square s square ଏମିତି ବାହାରିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା u is not equal to something beta times f of u। ଆମେ ଫଙ୍କସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁନି, ତେଣୁ ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲ ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ। ସେ ପଚାରିଛି କା which is not a valid thermodynamical function। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଅପସନ ବି କୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଅପସନ ବି କଣ ଦେଇଛି ନା a v square by n into exponential beta vn by s square ଦେଇଛି। here put କଣ ପୁଟ୍ କରିବା ନା v tends to alpha into v, n tends to alpha into n and s tends to alpha into s। ଏ ତିନିଟାକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ୍ କର and a ଏଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତ a into v into alpha square v square by alpha into n into exponential beta alpha square v into n by alpha square s square। ଏଟାକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କଲ, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କଲେ କେତେ ଆମର ଆସିଲା ସମଥିଙ୍ଗ alpha times ଦେଖ a v square by n into exponential beta v into n by s square ଆସିଲା। ତ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା u is equal to something alpha times f of u। so this is a valid thermodynamical function। ତ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ, ତମେ s କୁ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ s କୁ ମୁଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି, ଦେଖ s ରେ ଡିଗ୍ରୀ 2 ଅଛି, ଡିଗ୍ରୀ 4 ଅଛି, ତେଣୁ ଉପରର ଡିଗ୍ରୀ 4 ଅଛି, ତଳର ଡିଗ୍ରୀ କଣ ହେଇଯିବ 3 ଅଛି, ତେଣୁ ନେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ 4 - 3 1, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆଲଫା ବଞ୍ଚିଯିବ, ତେଣୁ ଆଲଫା ଟାଇମ୍ସ ସେଟା ଆସିଯିବ। ଏଠାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଚେକ୍ କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ଚେକ୍ କଲେ ଆଲଫା ଟାଇମ୍ସ f of u ହେଇଯିବ। ତେଣୁ b c d all are valid thermodynamical function। କଣ valid thermodynamical function, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଲା ତମର ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲ ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲ ଫଙ୍କସନ କୁ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ୟୁଜ କରିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲ ଫଙ୍କସନ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବା। ତ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲ ଫଙ୍କସନ ର ତମର ସେତିକି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ହଁ ସେତିକି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କଣ, ଆମେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲ ଫଙ୍କସନ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲେ। wait ଏଇଟା ଥିଲା। ଦେଖ sorry for disturbance in 5 minutes, next start କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଙ୍କସନ। କଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଙ୍କସନ। the function which depends upon the
initial point depends upon the initial point and the final point are termed as the state function. Are termed as the କଣ ନା state function. The state function can be used for making a perfect differential. State function are used State function are used for making an perfect differential. Perfect differential. Let an example ଗୋଟେ ମୁଁ ଦଉଛି let ତମର u is a function of x and y. If u be a state function, then we can write du is equal to del u over del x at constant y into dx plus del u over del y at constant x into dy. So this is the method for the perfect differential. So du is termed as the perfect differential. कौन ना perfect differential. Similarly, if u is the function of x, y and z, then we can write du is equal to del u over del x at constant y and z into dx plus del u over del y at constant x and z into dy plus del u over del z into dz. So this is the meaning of the perfect differential. And another state function ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ସେ କେବଳ initial point ଆଉ final point ଉପରେ depend କରିବେ। ତା ମାନେ ଯଦି ତମେ function କୁ ମନେକର ଏଭଳିଆ integration କରୁଛ ଗୋଟେ function ଅଛି u, ତମେ initial point ଗୋଟେ path ନେଲ, ତମେ ଏଇ ଗୋଟେ path assume କରୁଛ something f of x y ନହେଲେ x ହେଲା, ତମେ ଏଇ point ରୁ ଏଇ point କୁ ମନେକର travel କରୁଛ, this is point A and this is point B, ତମେ A point ରୁ B point କୁ travel କରୁଛ, ତମେ ଏଇ path ରେ ଯାଇପାରିବ, ତମେ direct straight path ରେ ଯାଇପାରିବ, ତମେ direct ଏଇ ଭଳିଆ path ରେ move କରିପାରିବ, ଯୋଉ ଭଳିଆ path ରେ move କର। ସେ କହୁଛି the value of u, ମନେକର ଏଟା path A, ଏଟା path B, ଏଟା path C, the value of u in path A is equal to the value of u in path B is equal to the value of u in path C. ସେ କେବଳ initial point ଆଉ final point ଉପରେ depend କରିବ, ସେ initial point ଆଉ final point ଉପରେ depend କରିବ, ସେ କୌଣସି medium ମାନେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର path ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି medium ଥିବ ବା ମାନେ different types of methodology ଥିବ ଗୋଟେ initial point ରୁ final point କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ depend କରିବ ନାହିଁ। So this is also called, this is all about your state function. ତ next ଆମେ discussion କରିବା କଣ ନା path function। କଣ ନା path function। ତ path function କଣ କହୁଛି, the function that depends upon the path
followed by the function are termed as the path function. Path function, we can't make a perfect differential. We cannot make a perfect differential by using the path function. Their value are different in different paths. ଗୋଟେ example ଦେବା ଦେଖ ଯେମିତି ହେଲା in thermodynamics work done and the heat supplied, that is delta Q, and work done, that is something delta W. All are the path functions, but du termed as the internal energy, termed as the state function. State function कौन से कौन कहूची देख मनकर मु गोटे प्रेशर आ वॉल्यूम रो गोटे इंडिकेटर डायग्राम ड्रा करूची कौन ड्रा करबी ना प्रेशर आ वॉल्यूम रो गोटे इंडिकेटर डायग्राम जोडर की मु y एक्सिस रे प्रेशर नेबी और x एक्सिस रे वॉल्यूम नेबी तो इंडिकेटर डायग्राम रे मु कौन ऑब्जर्व करबी ना मु गोटे पाथ रो गोटे पाथ मनकर मूव करूची बर्तमान गोटे थर्मोडायनामिकल पाथ मु चूज कली एटा गोटे थर्मोडायनामिकल पाथ लेट अस अज्यूम मु गोटे थर्मोडायनामिकल पाथ चूज कले और मते डेस्टिनेशन पॉइंट मु भी शो कर दोची एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट मु गोटे शो कर दोची हैला देन देखो बर्तमान मु कहूची कि मते एइटा हला हमर इनिशियल पॉइंट ए एइटा हला हमर इनिशियल पॉइंट ए और दिस इज द फाइनल पॉइंट बी तो एई पाथ रे मते जिबार अछि या पई केतेटा पाथ अछि देखो एमिति गोटे पाथ हे परिबो देन हमर एमिति गोटे पाथ हे परिबो देन हमर के आ गोटे पाथ केमति हे परिबो हम नंबर वेरियस पाथ हम डिजाइन कर परिबा मु तीनटा पाथ अज्यूम करूची एमिति गोटे पाथ मु कहि परिबी एमिति गोटे पाथ मु कहि परिबी and this is the path 1 this is the path 2 and this is the path 3 ता माने कोन कहूची से कहूची वर्क डन आउ हीट हला तमरो गोटे गोटे पाथ फंक्शन माने कि तमरो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा W1 जहाँ भी अछि आणि आमे एमिति लिखि परिबा delta Q1 plus delta W1 during the path 1 is not equal to delta Q1 plus delta W1 during the path 2 is not equal to delta Q1 plus delta W1 during the path 3 तीनटा जाक पाथ रे डिफरेंट वैल्यू होबो कारण डिफरेंट पाथ रे समान फॉलो करचंती एटा गोटे पाथ रे एई भेड़ा वे रे जाउची सेकंड फंक्शन एई भेड़ा वे रे जाउची थर्ड फंक्शन एई भेड़ा वे रे जाउची बट आमे कहि परिबा कोन ना तमर जो इंटरनल एनर्जी होची du during the path 1 is equal to internal energy during the path 2 is equal to the internal energy during the path 3
तो एई तीनटा पाथ तमरो इंटरनल एनर्जी भैल्यूटा सेम रहइबो कारण इंटरनल एनर्जी हला तमरो गुटे स्टेट फंक्शन तेणु थर्मोडायनामिक्स रे जेतिकी स्टेट फंक्शन अछि मु सेगुडा डिस्कशन कर दोची तो स्टेट फंक्शन हला कोन हमरो इंटरनल एनर्जी gives free energy gives free energy almost free energy almost free energy then तमर हे जीवो gives free energy almost free energy internal energy that एटा को u द्वारा लिखिबा एटा को g द्वारा लिखिबा एटा को almost free energy something f द्वारा लिखा हुए almost free energy and तमरो आ गुटे अछि enthalpy enthalpy h h all are the state functions एगुड़ा हला हमर state function so they can be made the perfect differential equation perfect differential equation again वर्तमान आम डिस्कशन करिबा Maxwell's thermodynamical relation relation देखो Maxwell thermodynamical relation कौन कहूची तो Maxwell जो thermodynamical relation होला से गुडा हम डिराइव करिया हला देखो from the first law of thermodynamics from the first law of thermodynamics कौन कहूची first law of thermodynamics dq is equal to du plus dw then du is equal to कौन हो dq minus dw तो du is equal to dq बदले हम कौन लिख परिबा tds and dw बदले कौन लिख परिबा pdv here हम एट लिखि परिबा here u is a function of s and v कारण डिफरेंशियल दीटा अछि तो हम कौन लिख परिबा du is equal to sorry then du is equal to del u over del s at constant volume into ds plus del u over del v at constant s into dv वर्तमान this is let something equation number 1 and this is something equation number 2 by comparing equation number 1 and equation number 2 by comparing the equation number 1 and equation number 2 हम कौन पाइले ना temperature is equal to del u over del s at constant volume and pressure equal to minus del u over del v at constant s बर्तन ए जिनस पाइले again आमे कौन कर परिबा जेहेतुटा partial differentiation आमे एटा again एमिति भी लिखि परिबा ना del t over del v at constant s equal to del over
del V over del U over del S at constant volume, and this is at constant S equal to then del P over del S at constant volume is equal to del over del S into del U over del V at constant S ଆଉ entire କୁ at constant କଣ ଲେଖିପାରିବା V ଲେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ତ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଟାକୁ del T by del V at constant S equal to del upon del V or del U upon del S at constant V enter at constant S, and del P over del S at constant volume is equal to minus del upon del S del U upon del V at constant S enter at constant V ହେଲା। तो बर्तमान आम एटा को इंटरचेंज कले भी आम लिखि परिबानी कि del by del V del U over del S at constant V enter टा at constant S आम लिखि परिबा। तो एई जिंस जदि आम लिखि परिबा तो आम कौन कंपैरिजन कर पाइले आम कंपैरिजन कर पाइले ता माने del T over delta V at constant S is equal to minus del P over delta S at constant volume. So this is the Maxwell first thermodynamical relation. This is Maxwell's first thermodynamical relation. किंवा हम एटा कोइ परिबा one thermodynamical relation. One thermodynamical relation. Then again from enthalpy अच्छा हम कौन जानचंती H equal to U plus PV. This is the equation of enthalpy. ता माने आमे लिखि परिबा नाडा को जदि हम डिफरेंशियल रे कन्वर्ट करिबा कोन हे जिवो ना dH is equal to du plus pdv plus vdp। अच्छा डी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रु आमे गुटे जिंस पाई परिबा ना dH is equal du is equal to tds minus pdv plus pdv plus vdp एतिके हम पाइबा। then dH equal to minus pdv plus pdv cancel हो गला ताने कौन पाइला tds plus vdp आम एटा पाई पाइले। तो बर्तमान देखो here h with a function of s and p, then dh is equal to केते हे जिवो then delta h over delta s at constant pressure into ds or delta h over delta p at constant s into dp, and this is let equation number 3 and this is let equation number iv. Then by comparing equation number 3 and equation number iv we got कौन पाइला ना temperature is equal to del H over del P at del H over del S ना my mistake del H over del S at constant pressure, and आमे गुटे जिंसटा कौन पाइले ना volume is equal to delta H over delta P at constant S। again del by delta P at constant temperature is equal to del by delta P of delta H over delta S at constant pressure entirely at constant S, and this is at constant S, and delta V over delta S at constant pressure is equal to del by del S
over delta H over delta P at constant S, and this is enter at constant P. तामने हम इटा को एमटी भी लिख परिबा ना del by delta P over delta H over delta S at constant P over constant S एमटी लिख परिबा। अच्छा देखो एटा जहा लिखा है एटा ताहा लिखा है तामने हम कहि परिबा एई दुईटा दुईटा को समान कहि परिबा ना। तो आम एटा को लिखि परिबा कोन ना delta T over delta P at constant S is equal to delta V over delta S at constant pressure. This is another Maxwell thermodynamical relation. This is another Maxwell's thermodynamical relation. Again हम derive करिबा from Helmholtz free energy. Helmholtz free energy. Helmholtz free energy कौन कहूची F is equal to U minus Ts. Then देखो then df is equal to कौन हो du minus tds minus s dt. then df is equal to कौन हो du बदल आम केते लिख परिबा tds minus pdv minus tds minus s dt. बर्तमान df बदल केते हबो minus pdv minus s dt. then here f be a function of volume and temperature. then df is equal to केते हबो minus df केते लिख परिबा हम volume and temperature हेले df is equal to del f over del v at constant temperature into dv plus del f over delta t at constant volume into dt हम लिख परिबा। तो आम जो एटा को कंपैरिजन करिबा तो हां एटा को दे दियो समथिंग इक्वेशन नंबर IV इक्वेशन नंबर IV हमर जाइथिला देन एटा को इक्वेशन नंबर V and एटा को इक्वेशन नंबर VI. then by comparing equation number V and VI comparing equation number V and equation number VI हम कौन पाई पाइबा pressure equal to minus del F over delta V at constant temperature and हम कौन पाई परिबा ना S equal to minus delta F over delta T at constant volume हम पाई परिबा एटा को। तो बर्तमान एटा को अगेन डिफरेंशिएट कर दियो then delta P over delta T at constant volume is equal to minus बाहर रहिला then del by delta T into delta F over delta V at constant temperature enter को लिखिबा at constant volume. again एटा को लिखिबा कोन ना delta S over delta V at constant temperature equal to minus of del by delta V over delta F over delta T at constant volume and this entire is at constant temperature एटा को लिखिबा। तो वर्तमान हम ए जिंस को हम पुणी लिख परिबा ए भले ना माइनस del by delta T over delta F over delta V at constant temperature enter at constant volume. तेणु ए जिंस हम कोन पाइले ना एटा जहा ए फैक्टर टा ताहा तेणु हम कोन कहि परिबा ना ए फैक्टर आ ए फैक्टर दुटा सेम अछि तेणु कोन
Now delta P over delta T at constant volume is equal to delta S over delta V at constant temperature. This is Maxwell's another equation. This is Maxwell's another equation. This is Maxwell's another equation. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। Again ଆମେ କୋଉଠୁ ଡିରାଇଭ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ Holmes free energy, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା Gibbs free energy ରୁ। Gibbs free energy। Gibbs free energy କଣ କହୁଛି ନା G is equal to U plus PV। G is equal to କଣ U plus PV which is equal to mu into N, where mu is the chemical potential of the system, N equal to number of particles or the number density of the system. Then dg equal to du plus pdv plus vdp। then dg equal to du ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ନା tds minus pdv। ଏଟା ଜାଣିପାରିବା ତ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ହେଲା। then pdv plus vdp। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା minus pdv plus pdv cancel ହେଇଯିବ। ତ cancel ହେଲେ କଣ ହବ ନା dg equal to ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ ନା tds plus vdp। ଆମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ନା। if then again is equal to tds minus pdv again if g is a function of s and p, then dg equal to delta g over delta s at constant pressure into ds plus delta g over empty। এটা সব ভুল হয়ে যায় স্যার থিঙ্কিং। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାୟଦ ଏଟା କିଛି ଏରର ଅଛି।
sorry ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ, this is my mistake. huh. This is G is equal to a, sorry actually H minus TS, এইটা ହିଁ ହେଲା ତାର ଫର୍ମୁଲା, which is equal to mu into n. Then dg is equal to ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କଣ, dh minus tds minus sdt. ଆଚ୍ଛା ତ ds ବଦଳରେ ଆମେ କେତେ ଲିଖିପାରିବା, ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନରେ ଆମେ ds ବଦଳରେ ପାଇପାରିବା, ds ବଦଳରେ ଲେଖିପାରିବା td, ଏଇଠି ଦେଖ ds ବଦଳରେ ଲେଖିପାରିବା tds plus vdp, ତ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିବା, then dg equal to tds plus vdp minus tds minus sdt. then ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଏଠି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ସରି ଏଟା tds tdv ଲେଖିଥିଲି, ଏଟା tds ହବ, tds ଦେଖ minus tds plus tds cancel ହେଇଗଲା, then dg is equal to କେତେ ହେଇଯିବ, dg is equal to ହେଇଯିବ vdp minus sdt, v minus sdt. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ dg ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ତ ଦେଖ then G is equal to something function of pressure and temperature, then dg is equal to delta G over delta P at constant temperature into dP plus delta G at delta T at constant pressure into dt. तो जदि हमें एई दिटा इक्वेशन को मन कर हमें कंपैरिजन करचंती इक्वेशन v2i and this is equation number v3i, जदि हम एई दिटा इक्वेशन कंपैरिजन करू त हम कोन पाइबा ना v is equal to delta G over delta P at constant temperature and S is equal to minus delta G over delta T at constant pressure. Then again हम कौन लिख परिबा, डिफरेंशिएशन कर दियो delta V over delta T at constant pressure is equal to del by delta T over delta G over delta P at constant temperature enter at constant pressure is equal to and delta S over delta T at constant pressure is equal to minus of del by delta P over delta G by delta T at constant pressure enter को at constant temperature. एटा काम रखिलो, तो बर्तमान जदि हम एटा को इंटरचेंज करबा, एटा कोन लिख परिबा ना del by delta T over delta G by delta P at constant temperature enter को at constant pressure टा को माइनस रे रखियो, तेणु बर्तमान एटा को हम जदि कंपेयर करबा एटा कोन हो जिवो ना delta V over delta T at constant pressure is equal to minus of delta S over delta T at constant pressure. So this is another Maxwell thermodynamical relation. So this is another Maxwell thermodynamical relation. This is another Maxwell's thermodynamical relation. देखो तो हम कौन कौन पाइले मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन ना डेल्टा D over delta V is equal to delta P over delta S at constant S and this is at constant V. এটা পাইলে this is sorry এটা মাইনাস হবো, মাইনাস বসিব ହେଲା, this is Maxwell thermodynamical relation. again out relation কোন পাইলে না কোন ଥିଲା delta P over delta T is equal to delta S over delta V. This is at constant V and this is at constant T. Then again कौन थिला
delta S over delta P is equal to delta V over delta T ଏମିତି ଥିଲା। Then this is at constant temp sorry this is at constant temperature and this is at constant pressure with a minus sign ଏମିତି ଥିଲା। Then next କଣ ଥିଲା delta V over delta S is equal to delta T delta P delta S, and this is at constant pressure and this is at constant entropy. This all are the Maxwell four thermodynamical relation. This all are the Maxwell four thermodynamical relation. All are the Maxwell thermodynamical relation. I hope ସମସ୍ତଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ କେମିତି ଆମର Maxwell thermodynamical relation ଆସିଲା। Maxwell thermodynamical relation ତମର exam ରେ ଆସିବନି, but important ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେମିତି derive କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ derive କରୁଛନ୍ତି pressure, Helmholtz free energy ଆଉ volume ଭିତରେ relation କଣ, entropy, Helmholtz free energy ଆଉ temperature ମଧ୍ୟରେ relation କଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ statistical mechanics ରେ canonical ensemble କୁ study କରିବା ସେତେବେଳେ different type of system ରେ different type of thermodynamical variable ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରତିଟି thermodynamical variable ରେ ଆମକୁ ଏଟା use କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ I hope ସମସ୍ତେ method ବୁଝିପାରିଥିବେ। କିଛି important formula ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା CV କହିଲେ କଣ ନା delta Q over delta T at constant volume। ଆଚ୍ଛା delta Q ବଦଳରେ କଣ ଲେଖିପାରିବା, delta Q is equal to delta U plus P delta V ଲେଖିପାରିବା। but at constant volume ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ଭି ଟା କେତେ ହୋଇଯିବ, ତାମାନେ ଡେଲ୍ଟା କ୍ୟୁ ବଦଳରେ ଲେଖିପାରିବା ଡେଲ୍ଟା ୟୁ, ତାମାନେ CV is equal to ଲେଖିପାରିବା delta U over delta T at constant volume CV। similarly CP is equal to କଣ ନା delta Q over delta T at constant pressure, this is CP, and this is gamma equal to CP by CV, some thermodynamical relation। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା fast energy equation, କଣ ଆମର ନା fast energy equation। ଏଇ equation ଟା ବହୁତ important, ଏଟା exam ରେ direct ପଚାରି ଦିଏ। କେମିତି କରିବା fast energy equation ନା from the first law of thermodynamics, from the first law of thermodynamics। first law of thermodynamics कौन कौजी dq is equal to du plus dw, then dq बदल केते लिख परिबा tds is equal to du plus dw बदल केते लिख परिबा pdv। then मु गोटे काम करूजी all मु let differentiate it partially with respect to volume, let differentiate it partially with respect to volume at constant temperature। तो केते हिजिबो T into delta S over delta V at constant temperature is equal to delta U over delta V at constant temperature plus P into del by delta V of volume at constant temperature, एटा 1 हिजिबो। तो हम कौन पाइले तो P plus del U by delta V at constant temperature is equal to T into del S by delta V at constant temperature। अच्छा हम मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन गोटे पाइथिले ना डेल्टा S by delta V at constant temperature which equal to delta P over delta T at constant volume। तो आमे याकू एठे रिप्लेस करबा, तो रिप्लेस करले कोन पाइबा ना P plus del U over delta V
at constant temperature is equal to T into delta P over delta T at constant volume. This is also termed as the fast energy equation. Fast energy equation. So ଆମର ଯେତିକି discussion କରିବାର ଥିଲା ଆମର ମାନେ Maxwell thermodynamical equation ଆଉ ତାର state function କଣ, path function କଣ, thermodynamical function କଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା detail discuss କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର pending ରହିବ next upcoming date ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର canonical ensemble କୁ study କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ discussion କରିବା। I hope you understand well it. So thank you. All the best.